जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम सिंह राशि विषय में अक्टोबर मास किपरि कटिबो। एई अक्टोबर मासर आम चारोटी सप्ताह विभक्त करिबा। प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह चारोटी सप्ताह भितर आम कार्यक्रम को शेष करिबा। तेणु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने निश्चित भाव में समय दे आपण माने जानिबा दरकार अछि ए निज राशि एक गुरुत्वपूर्ण कथा। यही अक्टोबर मासरे किपरि आपणकर भाग्य भविष्य रहिबो, कोन आपण कार्य रे लाभ करिवे, कोन क्षति हबो, फाइनान्स दिग किपरि रहिबो, चाकरी व्यवसाय ये सब संपर्क में मु संक्षेप में आपण मानकु जणेबी। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी आमे कार्यक्रम को जिबा। एठी गोटे कथा कहि रखुची मोर भाई भाई माने आपण मानको भल पाइबा एमती जारी रहू। मोर आपण मानकर सेवारे मन प्राण सदा सर्वदा एमती थाउ। आपण माने जदि हमर এই चैनल को सब्सक्राइब करिनांती निश्चित भाव में सब्सक्राइब करबा संगे संगे निज सांग साथी बंधु मानक सहित शेयर करंतु। आ जदि पसंद लागुची निश्चित लाइक करंतु। पसंद लागिवो काहे कि ना आपण मास शेष हेले तार अनुभव कर साला परे आपण जानिबे ये टैरो रीडर ठीक कहउचंती कि भूल कहउचंती। प्रिय दर्शक बंधु एबे आमे 11टी कार्ड बाहर करबा। एई 11टी कार्ड रो 11 इंद्रियर कथा आम शरीर भितर जो 11टी इंद्रिय अच्छी तार महागुप्त कथा एवं प्रत्येक इंद्रियर देवादेवी कौ कौ स्थान में रही से कौन कौन कहते आम से विषय जाना। जेहेतु अक्टोबर मास बर्तमान है ना, बर्तमान सेप्टेम्बर मास चली सेप्टेम्बर मास जेहेतु चली तेरे बर्तमान सेप्टेम्बर मासर परिस्थिति कौन अच्छी दुटी कार्ड बाहर करके जाना। तापर अक्टोबर मासर कथा संपूर्ण भाव में जाना। जय श्रीकृष्ण। कौन आसूची सिंह राशि व्यक्ति बर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी। जय श्रीकृष्ण। प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने आमे कार्ड विषय अक्टोबर मासर कार्ड विषय जानिबा पूर्व प्रथमे आमे सिंह राशि व्यक्तिगत कथा किछि जानिबा दरकार। आपण माने भी निहाती कथा जानिबा दरकार कारण आपण सिंह राशि माध्यम रे सिंह राशि जन्म होइचंती। भगवान सिंह राशि कोन तार कैपेसिटी कोन कोन तार हमर ए समाज रे चरित्र कोन ए विषय निहाती तो आपण जानिबा दरकार। खाली तो आमे मनुष्य कहले मनुष्यर चरित्र कहले तो विभिन्न प्रकार बुझे थाए, किंतु जो सिंह राशि रे आपण जन्म होइचंती से राशि कोन ता विषय टिके आपण माने निहाती जानिबा दरकार अछि। मने रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने सिंह राशि होची गोटे स्थिर राशि। तेणु ये स्थिर राशि कहले खाली सिंह नुह वृष सिंह वृश्चिक मान बिच्छा एवं कुंभ ये चारोटी राशि स्थिर राशि भाव में जहाँकि निर्णीत हो सारी माने गति वेगशून्यता किंबा गतिहीनता धीर तथा स्थिर भाव गांभीर्य रक्षणशीलता किंबा अपरिवर्तनशीलता स्थिर राशि गुड़िकर लक्षण होता है। तेणु ये स्थिरता दृढ़ता आउ निष्प्रशीलता जहाँकि सामर्थ्य अध्यय व्यवसाय गढ़ी तोड़ा तथा समय और नियमर अनुवर्ती हेबा इत्यादि केते गुड़िए शारीरिक सुगुण सहित धृति श्रुति धैर्य गांभीर्य एकाग्रता सहनशीलता आदि केतेक मानसिक सुगुण मध्य ए राशि गुड़िकर सूचित होता है। तेबे एमानंकर भी आलस्य उदासन भाव दीर्घसूत्रिता कठोरता जहाँ होउछि हेउ एपरी बेपरुआ भाव प्रभृति केतेक शारीरिक मंदगुण सहित पर शिकारता जड़ता चिंताग्रस्त चेतना अदूरदर्शिता अपरिमाणदर्शिता जिदखोर प्रकुणी माने पणिया जहाँकि इत्यादि मानसिक द्वंद्व मध्य माने ये राशि परिलक्षित होता है। तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने मन रखंतु जे ये गोटे स्थिर एवं अग्नि राशि भाव में परिचित किए ना सिंह राशि। सुतरां यही राशिर समस्त शक्ति सुप्त निष्क्रिय निष्फल एवं सुस्थिर। तेणु वृष राशिर जहाँकि आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा सिंह राशि रे परिमार्जित तथा केतेक अंशरे न्यून पशुराज अथवा मृगराज सिंह चिन्ह रे चिन्हित यही राशिर बड़ लोकिया पणिया किछि कम भी नुह। ये गोटे तमगुण संपूर्ण राशि होइथिबारु यही लग्न जात व्यक्ति अत्यंत क्रोधी मध्य होइतांती, किंतु से क्रोध केवल बाह्यमुखी माने बाहर लोक माने जानिबा पाई अंतर रे ये व्यक्ति होइतांती खूब शांत सुस्थिर गंभीर तथा आत्म अभिमानी।
ବହୁ ପୋଷାକତା ଏହି ରାଶିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ। ଅନ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ ଏହି ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସଂକୁଳ ପରିବେଶକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ରାଶିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କର୍ମ ନିପୁଣତା ମୟସୀ ଏହି ଲଗ୍ନଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିପନ୍ଥା ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ମଜବୁତ ରାଶି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବହୁତ ମଜବୁତ ରାଶି। ଏମାନେ ରାଗିଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବହୁତ କୋମଳ ହୃଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଶିର ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ରାଶିର କ'ଣ କିପରି କହିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କିପରି କଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଥରଟିଏ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର। ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି କହିବ, ଇଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଠି ଚାରି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ଚକ୍ର। ଏଠି ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି। ଗଣେଶାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ମ ଗଣପତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଓಂ ଗଂ ଗଣପତେଃ ନମ। ଓಂ ଗଂ ଗଣେଶାୟ ନମ। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଦାତା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା, ଜ୍ଞାନଦାତା, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନଦାତା, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ। ଏ 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଟିକେ କିଛି ଦିନର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି କି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଭାବନ୍ତୁ କି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ହେବ। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଶତ୍ରୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଯାଇଛି, କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାବାଜି କଲା ପରି ହେଇଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ କିଛି ଚୁଗୁଲାମି କଥା କହି ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଗତ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପେଜ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ଯାହାକି ଇଏ କାର୍ଡ କହିବା କଥା, ଇଏ ବି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ये पॉजिटिव कार्ड आसी भल कार्ड आसी किसी शिखिबार जानिबार कार्ड आसी जहाँकि जो घटना जो परिस्थिति सामना आपण करथिले ता दरु आपनको किसी शिक्षा मिली किसी जानिचंती आपनको सफलता किंतु एमिति सफलता किसी भी लाभ नहीं किंतु आपण ताको जानिचंती मर्यादा जोटा कि आपण किसी करबा को चाहउचंती मर्यादा हानि घटिबार जोग भी देखा दे पारे कथा को आपनको कथा को माने बड़ मान कथा को मानतु पालन करंतु किंबा काहाकू आपण अधीन रे रखिबा को चेष्टा आदौ करंतु नाही मंगल आपणकर हबो बहुत बुद्धिमान अटंती आपण निजर चिंताधारा को टिके सजाड़ी दियंतु वर्तमान घर परिवार दाम्पत्य जीवन आपनको अधीन रे रहिछि लव रिलेशन भल भी अछि व्यवसाय माने निज व्यवसाय रे ध्यान भी दैचंती छात्र छात्री माने भल सफलता मध्य पाइबार जोग मध्य देखा दउछि माने ए सेप्टेम्बर मास कार्ड वर्तमान स्थिति कहला किंतु आमे सेप्टेम्बर मासर कार्ड पई आज आलोचना करनाते आमे अक्टोबर मासर कथा कहबा जेतु अक्टोबर मास होई नै तेनु मु सेप्टेम्बर मासर वर्तमान स्थिति विषय पदे कहली तबे आमे आसंतु ए अक्टोबर मासर प्रथम सप्ताह को गति करिबा स्वादिष्टान चक्र 6 पाखुड़ा विशिष्ट ये चक्रर देवता होचंती रति आउ कामदेव तेणु यही रति आउ कामदेव जेहेतु ये चक्र स्वादिष्टान चक्र ये चक्र भितर से कौन कहते आमे तांको पाखरु सुनिबा आपणकर भाग्य भविष्य किपरि कटिबो अक्टोबर मासर प्रथम सप्ताह रे ये नाइट ऑफ कफ आपणकर लाइफ रो किछि नुवा अपॉर्चुनिटी आपणक हाथ को आसीबो मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने कौन प्रस्ताव आसीपे कि कौन चाकरी भी आपन हाथ को आसबार जोग भी कौन आपण जहाँ भावुंट आपण पाखक जो प्रस्ताव आसूची ठीक बोलिकी भावी दिंतु आपण भगवान को आपंकर भी विश्वास रोचे विश्वास रखी ग्रहण करने आवश्यक अच्छी आपन को सफलता मिल ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी किसी तो उपाय आपण गिफ्ट भाव में भगवान आपन को प्रदान करुँच कार्ड प्रमाण करुँच जहाँ भी हो आप निश्चित भाव में खुशी रे बाजीमात करेंगे घर परिवार दाम्पत्य जीवन आनंद उल्लास रिलेशनशिप तरफ किसी खुशी हस्तगत हम व्यवसाय माने खुशी खुशी हे जे कि कारण हाथ को किसी अर्थ आसबार ऑफर भी देखा दूची
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭାବରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 2ଟି କାର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ କାର୍ଡ ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ କହୁଛି, ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଏହାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି, କାହା ହାତରେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଆସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଖ୍ୟାତି ମିଳିବ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହିବ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆମେ ଏଥର ଦେଖିବା, ଏଠି କିଛି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉନି, ସବୁ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଭଗବାନ ବି କିଛି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରହିବେ। ଆମେ ଏବେ ଗତି କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବା ନାଭି ଚକ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବା ନାଭି ଚକ୍ର। ଏଇ ନାଭି ଚକ୍ର 10 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ এই ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ନା 2 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍। ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବେ ଆପଣ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଟିକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଲାଗିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିପାରେ, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ କହିଲେ ବା ମନି ରିଲେଟେଡ୍ କଥା କହିଲେ, ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କୋଉଟାକୁ ଗୋଟେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ, ଦୁଇଟି ଦିଗରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଦେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଭାବନା, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମନ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ପ୍ରାୟ ରହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଘୁରିସାରି ହେବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବେ। ଏଣୁ ମାଇଲେ ଗୋହତ୍ୟା, ତେଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ ଯେ କୋଉଟା କରିବେ, କୋଉଟା ଛାଡ଼ିବେ, କୋଉଟା କରିବେ। ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ନା, ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଦିଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଅଛି। ଏଠି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍। ଆପଣ ସହିତ କିଏ ଗୋଟେ ଧୋକା, ଚିଟିଂ, ମିଛ ଏମିତି କେହି କହିପାରେ। କେହି ଚାଲାକି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲାକି କରିପାରନ୍ତି ବା ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ଦିଟା କରିବେ, ଏଇ ସମୟରେ ମୌକା ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ କି ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚିଟିଂ ବି ଏ ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ବି ହେଇପାରେ, ଯାହାକି କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏତ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିଟିଂ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେଇପାରେ, ଯିଏକି ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକି ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବି ରହୁଛି। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୁଚାଣିଆ କିଛି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସହ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଦେଖିବା, ଆପଣ ନିଜର ପଇସାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କଥା କୁହାକି ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଛ ବି କହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏଇ କାର୍ଡଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇଛି। ତେଣୁ ୟା ପରେ ବି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାଇଁ, ଯେତେ କାର୍ଡ ଆସିଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ, ସେଠି କିଛି ବି ଫରକ ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଡର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ବହୁବାର କହିଛି, 10 ଜଣ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ରହେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ପାଠ ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବହାର, ଆଚାର ବିଚାର ସବୁ କିଛି ଶିଖିପାରେ। ସେହିପରି ଜଣେ 10 ଜଣ ମୂର୍ଖଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ପାଠୁଆ ପିଲା ରହେ, ସେ ପାଠୁଆ ପିଲାଟି କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
সেই মূর্খଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଇଏ ସେଇ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦୀପଦ କହିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହଟି, ଯାହାକି ଅନାହତ ଚକ୍ର ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥାନ, ଏହା 10 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। এই ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଆମେ ଦେଖିବା। এই ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ। 6 ଅଫ୍ କପ୍ସ। ଆପଣ ଇନସିଏଟ୍ ରହିବେ, ମନରେ ଛଳ କପଟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅତୀତର କଥା, ପିଲାବେଳର କଥାକୁ ବହୁତ ମନରେ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଏମ୍ୟାଚୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଠି ଟିକେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଆସିପାରେ। କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟର, ମନି, ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନୂଆ ଉପାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜଠାରୁ ସାନ ବୟସର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ ବି କରିବେ। ବୋନସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବା କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରହୁଛି। ଧଳା ରଙ୍ଗର କୌଣସି ମିଠା ଜିନିଷ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ କଟିଯିବ। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବି କିମ୍ବା ରିଲେସନ୍ କଥା କହିବି, ଯଦି ନିଜ ଆଖପାଖରେ କାହାକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ, ରିଲେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର ସାଥୀ ପ୍ରାୟ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣ କେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇପାରେ, ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବି ରହିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତା କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିମ୍ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ। କେହି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦିନର କାର୍ଡ, ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେବା କଥା ସେତିକି ଯାହା ବି ହଉ, ଦିନଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି ଯିଏକି 9 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ, କାହାରିକି ବି ଡର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଜୀବନରେ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହାରିବା ବି ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ନିଜ ସାହସ ଦେଖି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଘର ପରିବାର, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ଫଳପ୍ରଦ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଛି ତ ଲାଭ ହାସଲ କରିବେ, ସଫଳତା ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଠି ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, এই ସମୟରେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ଅହଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଭିତରୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଉପରେ ରହିବେ। ତା ନହେଲେ ଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଟିକେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିବେ ନା, ତାହେଲେ ଖ୍ୟାତି, ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରିବି ତେବେ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ଭାବନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ମାସରେ ବା ଏଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏ ବି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏ ବି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ପରିଶେଷର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି କ'ଣ ନା, ଦ ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡ। ଯେହେତୁ ଇଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠ ଚକ୍ର, ଏ କଣ୍ଠ ଦେଶ ମୂଳରେ ଏ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେ କି 16 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ। ଏହାର ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦ ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମରେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର କାମ, ବେଷ୍ଟ କାମ, ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଖାଲି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା, କିଛି ବି ଖରାପ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆଗେ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସୁଧାରିବାର ବି ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ର ମାନେ ସମୟ ଠିକ୍, ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଏ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତା ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା କପଟ ନଥାଏ।
ମଣିଷ ନିଜର ସାଥିରେ ନିଜ କର୍ମର ବନ୍ଧନକୁ ନେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସଫଳ ବି ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବ ନିଜ କର୍ମକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିବ, କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭାବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ହାସଲ ହେଉ କି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେଉ କି କ୍ଷମତା ହାସଲ ହେଉ, କିଛି ବି ଖରାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାସଲ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ହାସଲ କରିବେ। ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଯେନେ କେନେ ପ୍ରକାରେ ସେ କର୍ମ ନ ଛାଡ଼ି କର୍ମରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଦ ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡ ମାନେ ଇଏ ବହୁତ ଫେମସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ବଡ଼ି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଲେସନ କଥା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ପାର୍ଟନର ମିଳିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ये बहुत सुंदर कार्ड अच्छी चाकरी ठारू व्यवसाय पर्यंत घरोई लोक ठारू साधारण लोक पर्यंत समस्त ये कार्ड बहुत सुंदर कार्ड, बहुत फेमस कार्ड। तेरे ये द्वितीय नंबर कार्ड टी कौन कौन अक्टोबर मासर ना चंद्रमा कार्ड ये आसी, ये पेज ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। तेणु ये पॉजिटिव कार्ड भी आसी, आपण पाखक किसी शुभ खबर आसीबो, हुए तो किसी कार्य आप तार शुभ खबर भी आसो, आपको सफलता भी मिल। क्यारियर रे बहुत भल दिन अच्छी, जो मैंने जोगाजोग रे से लाइफ खोलीज। विद्यार्थी मान शिक्षा क्षेत्र में भल सफलता मिल। व्यवसायी भाई मान कथा मुझे कहि दिन अति उत्तम लाभ निश्चित करेंगे। आ प्रेमी जुगल कथा कहले लव रिलेशनशिप बहुत भल भी रोचे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम भी आपण घर को कई अतिथि भी ये मसरे आसीपारती, जेहेतु ये चंद्रमा कार्ड अच्छी, ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी, आपण पाखक शुभ खबर आसो माने आसो। ये मसरे आपको भल सफलता मिल। लव रिलेशन ठारू आरंभ करी कैरियर पर्यंत सफलता मिल। आपण व्यवसाय कि नूतन व्यवसाय आरंभ करेंगे। आपण समय पूरा शुभ अच्छी। विद्या क्षेत्र में विद्यार्थी मानक भल सफलता मिल। इच्छा पूरण होबार रास्ता सफा अच्छी, तेणु आपण हाथ को किसी अर्थ आसबार जोग कौच। तेणु ये बहुत बढ़िया कार्ड। मोर प्रिय सिंह राशि, आपण ये अक्टोबर मास बहुत भल रेणु आपण मैंने निश्चित भाव में रुहतु, निश्चिंत आप निश्चित भाव में खुशी रहे। माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम आपण भरोसा आ भगवान भरोसा करूँ। माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम विश्वास रखी देखु आपण समय किपर अतिबाहित होची। ये तो 10टी कार्ड विषय मुझे कहली, तेणु आउ गोटे कार्ड रहीगला। ये हूँ एकादश कार्ड, जे कि आज्ञा चक्र बा ललाट चक्र कार्ड। ये 2 दल विशिष्ट पद्म। ये आज्ञा चक्र एटी निराकर ब्रह्म महामाया देवी रोचंती। तेणु ये कार्ड भगवान एक्सट्रा मेसेज आम जहाँ सब देखिले आर सब तो भल आसला, किसी तो मन ना, किंतु एक्सट्रा मेसेज भल लास्ट को संपूर्ण रिजल्टा कौन दौरान आम देखा। जय श्रीकृष्ण। भल आसवा दरकार, कारण सब भल आसी। सिंह राशि व्यक्ति कपाल में कौन आसूची देखा। जय श्रीकृष्ण। वाह, बहुत सुंदर कार्ड आसी, बहुत सुंदर कार्ड आसी, बहुत भल कार्ड आसी, जहाँकि नाइट ऑफ पेंटाक्लस। नाइट ऑफ पेंटाक्लस ये कार्ड कहूँ भगवान एक्सट्रा मेसेज देते आपण जे आपण शांत स्वभाव रहिबे, आपण को आग को बढ़ी पारे। बहुत कैरियर रिलेटेड कौन कार्य कथा अच्छी, कार्य आग को बढ़वार जोग भी कहूँ। आपण कठिन परिश्रम करेंगे, धैर्यशील भी रहिबे। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी, आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करंतु, सफलता प्राप्ति हम। किंतु अर्थ एवं कैरियर बाबद ये बहुत भल फल मिल। जदि किसी स्वास्थ्य समस्या थिला दूरे जीव, आपण पक्षरे व्यवसाय और स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय प्रति यत्नवान हेबे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र में अग्रिम अधिकार पाइबे। ये आपण बहुत टॉप लेवल कार्ड देइछंती। मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने, भगवान संपूर्ण भाव में पूर्ण रिजल्ट आपको प्रदान करिसेंती। ये मासरे आगो को बढ़िबे, आपको सफलता मिलिबो। आपन लक्ष्य आपण दायित्व रे भल भाव में ज्ञात अच्छी। ये मासरे कैरियर रिलेटेड बहुत भल रही। कैरियर रे आगो को बढ़ी पारिबे। मोर प्रिय सांगसाथी भाई बहन माने, आपन आशा ए मासरे पूर्ण हबो। आपण ग्रह मानकर सपोर्ट भी रोची। ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी। आपण कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करंतु, सफलता प्राप्ति हम। रिलेशन भी उत्तम रहिबो। अर्थ कैरियर बाबद में बहुत भल अच्छी। स्वास्थ्य समस्या थिले मध्य ए मासरे दूरे जीवो। तेणु भगवान आपण सुंदर कार्ड आनिचंती। तेबे मोर कहबार कथा मन रखंतु, मु जा कहली मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने, जदि आपण प्रति मासरे एमती आगु को भल फल पाइबा को चाहूथांती, तेबे मु आपन को तार प्रतिकार भी कहबी। ये प्रतिकार कले कौन हम ना, आपणकर अनेक गुड़िए कार्य सफलता आपन को प्रदान करिवो। आपन को प्रति मुहूर्त रे शुभ फल पाउथिबे। ताहले बहुत लोक भी अशुभ फल रे बहुत चिंताग्रस्त रे रहउचंती, बहुत ऋण कर्ज रे बुड़ी जाउचंती, बहुत अभाव अनाटन भितरे समय अतिबाहित करूचंती। तेबे प्रतिकार स्वरूप ज्वर हेले जेपरि हमको मेडिसिन व्यवहार करबा को पड़े, तेणु ग्रह रहिले भी मध्य
तार प्रतिकार कले आमको निश्चित लाभ हम। तेरे ये आउ गोटे कथा रहा सहस्रादल चक्र कथा पदे रहा ये सहस्रादल चक्र स्वयं परमात्मा निवास करती जो शेषनाग अनंत शयन स्थान। तेणु सी कौन कहते ये सहस्रादल चक्र लास्ट को कहबार कथा हूँ ये जहाँ मुझे कहली तेणु प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एवं एक्सट्रा मेसेज कथा कहली जदि आपंकर मनरे न रहिबो तेबे 5 धाड़ी नोट करके रखंतु मु जा कहूची এই অক্টোবর মাস কিপরি আপন কটিব মুখ্য সার অংশ কথা মু আপন মানকু কହୁছি সেই সার অংশ কথাটিକୁ আপন নোট করকে রখন্তু মোর প্রিয় সিংহ রাশি ভাই ভଉଣୀ মানে মনে রখন্তু। এক নম্বর কথা এ মাসটি খুব ভালরে আপনকৰ জীব নোট করন্তু দেহ মন ভাল রহিব রাজনৈতিক তৎপরতা প্রকাশ পাইব। 2 নম্বর কথা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যতা যুগ আয় খুব ভাল ହେବ आयर किसी अभाव रहिबो नाही पारिवारिक जीवन सुख शांति रे कटिबो आउ चाकरी रे पद मर्यादा बुद्धि जोग रही जो माने चाकरी करिसंती से माने उच्च पदवी को जाई पारंती चाकरी रे मध्य जोगाजोग ही पारे व्यवसाय रे यथेष्ट लाभवान हेबे व्यवसाय भाई बहन माने आउ छात्र छात्री माने पढ़ा पढ़ी रे छात्र छात्री माने आगेबे निश्चित भाव रे ये बहुत सुंदर दिन अछि सुंदर समय अछि ये सुंदर समय सुंदर दिन सब बेले रहिबा पाई ताले आपन को किछि जानिबार अछि जे कि आपन को राशि रो प्रतिकार विषय। तेबे जदि प्रतिकार विषय जानुचंती मु प्रथम कहबी मोर प्रिय सिंह राशि आपन को राशि अधिपति ग्रह हेले किए ना रवि रवि जदि दुर्बल रहिबे आपन को राशि रे ताले कोन हो आपन को देह रोग कोन हो ना मस्तक पीड़ा प्रमेह संतति ज्वर पित्तजात रोग अम्लशूल छातीर कौन प्रोब्लेम जहाँ हृदय रोग कहती मस्तक ब्रहण विष आघात हेतु अग्नि दाह अग्नि द्वारा किसी प्रोब्लेम हवा ज्वर लगिकी रहा रवि और शनि मंगल ये दुहींकर जिते युक्त हम तेज से बारंबार हिका रोग होता है। तेणु यार एक यार गोटे मु प्रतिकार आपन को कहूँ ये सब रोग नहवाई आउ ये जो सिंह राशि रवि ग्रह दुर्बल नहवाई या कौन करूँ ना प्रतिकार बेल गछर मूल बेल गछर मूल को रविवार दिन भोर प्रभात समय महा आणतु एवं ये बेल गछर मूल को रविवार प्रभात आनी ताकू कौन करूँ गोटे डेउरिया कवचरे पुराई ताकू स्त्री लोक मैंने महिला माने बाम हाथ में पुरुष माने डाण हाथ में धारण करूँ कि उभय स्त्री पुरुष माने बेकरे धारण करें। तेणु यह कले आपंकर रवि ग्रह ये जो दोष जो रोग हुए ता आपन को कंट्रोल कर जदि आपण मैंने डेउरिया संग्रह कर न पारुछंती आम ठारू जदि अन्य जिनिस किसी मगेबा चाहिए ताले आमे ता माध्यम माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम तरफ मागणार आपन को एमती डेउरिया सहित ग्रह कवच आमे प्रदान करिथाउ। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भणी माने मने रखंतु जे कि एई सिंह राशि रे जदि आपन चाहिए मन रखु ये सिंह राशि व्यक्ति आपण राशि अधिपति कहली रवि ये रविंकर अति प्रिय रुद्राक्षर हूँ एकमुखी रुद्राक्षर ये एकमुखी रुद्राक्षर जदि आम जाना अधिपति ग्रह भी होती रवि और आपण राशि अधिपति ग्रह भी होती रवि। तेणु ये एकमुखी रुद्राक्षर साक्षात शिव प्रति स्वरूप अटंती या धारण जदि आपण मैंने करुँच ब्रह्महत्या दोषर भी पापी को मुक्ति मिलता है। यह रुद्राक्षर धारण मंत्र भी अच्छी मुझे आपको कहबी ये सिंह राशि व्यक्ति जदि यही रुद्राक्षर धारण करेंगे बहुत लाइफ रे शुभ फल पाइबे जोटी ब्रह्महत्या दोष करथिबा पापी मुक्ति पाई जाय थाए सेठी अन्यत्र किछि कहबा आवश्यक नाही। तेणु प्रत्येक कार्य विजय करे थाए। तेणु जदि एकमुखी रुद्राक्षर आपण ओरिजिनल पाउछंती व्यवहार करंतु नहले आम कार्यक्रम माध्यम प्रति शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आम सहित कांटेक्ट करंतु आम माध्यम पोस्टाल माध्यम आपण ताकू पाई पारिबे। तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय सिंह राशि भाई भणी माने जदि रत्न व्यवहार करेंगे यही सिंह राशि भाई भणी माने जदि रत्न व्यवहार करेंगे ताले आपण गोटे माणिक जदि व्यवहार करुँच प्रत्येक ग्रह को सी कंट्रोल करने संगे संगे प्रत्येक कार्य को सफलता प्रदान कर सन्देह कर कि ना। आउ जो मान देह खराब रोचे देह भल रोनी तेबे से कौन करेंगे ना माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम सहित जोड़ी हूँ से माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम तरफ आपन को बिना पैसा आपन को नवग्रह स्नान जोग जिन दिहब से स्नान कले ग्रह रिष्टर संतुष्टि हे रोग व्याधि स्पर्श कर प्रत्येक ग्रह संतुष्ट रे। ये धला सोरिष लोध्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु बच्च जटामांसी प्रत्येक सम परिमाण में आम दे था जहाँकि जल पकाई आप स्नान कले आपंकर रिष्ट खंडन होता है। तेरे प्रिय दर्शक बंधु जदि ये कार्यक्रम आपको भल लगी था निश्चित भाव में लाइक करेंगे आपंकर मनर कथा को कमेंट बॉक्स में लिखिए आउ जदि आम सहित जोगाजोग करने को चाहते प्रति शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 आपण मैंने निश्चित भाव में फोन माध्यम कथा ही पारे। मोर प्रिय दर्शक बंधु एबे तो समय हो जाइए आपण मान विदाय नौची आउ एक कार्यक्रम पुणी भेट हम से जाए रोची नमस्कार।